नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के खास पेशकश ईशान बांग्ला न्यूज चैनल पर। कल से कछार जिले के सभी शिक्षा प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिले के प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय भी बंद रहेंगे। बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आज एक निर्देश जारी की गई है। निर्देश में ये लिखा गया है कि जिन जिन जिलों में पिछले 10 दिन से कोरोना मरीजों का संख्या 300 का आंकड़ा छू चुका है, उन जिलों में सभी शिक्षा प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सिर्फ शिक्षा प्रतिष्ठान ही नहीं बल्कि उन जिलों में हॉस्टल एवं कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए आज राज्य सरकार द्वारा और एक निर्देश जारी की गई। आज जारी की गई निर्देश के अनुसार आज रात से अगले 1 मई तक रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। इससे पहले शाम 6 बजे बाजार एवं दुकान बंद करने की आदेश दी गई थी, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू भी जारी कर दी गई है। आज कछार जिले में शाम 7:30 बजे तक कोरोना के 51 नए मामले सामने आया है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं रानू दत्त का यह रिपोर्ट। वहीं आज सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कुल 54 मरीजों की इलाज चल रहा है, जिनमें से 15 आईसीयू में हैं, तो ही 39 कोविड वार्ड में चिकित्साधीन हैं। जो 15 मरीज आईसीयू में हैं, उनमें से 8 मरीजों को वेंटिलेटर की सहायता से रखा गया है, तो ही 7 मरीजों को ऑक्सीजन की सहायता से रखा गया है। आज सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में लखीपुर निवासी विश्वजीत पाल नामक एक 65 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। आज सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से किसी भी कोरोना मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया है। सिलचर मेडिकल कॉलेजर कोरोना संक्रांत आजकेर अपडेट। सिलचर मेडिकल कॉलेजे बर्तमाने 54 जन पेशेंट एक्टिव अवस्थाय आছেন। এর ভিতরে 15 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন এবং 39 জন পেশেন্ট ওয়ার্ডে আছেন। ভেন্টিলেটর সাপোর্টে 8 জন পেশেন্ট আছেন এবং অক্সিজেন সাপোর্টে 7 জন পেশেন্ট আছেন। আজ 4 জন পেশেন্ট করোনা নিয়ে সিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন। आज কোনো রোগীর শিলচর মেডিকেল কলেজ থেকে ডিসচার্জ হয়নি। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট আজ আমাদের 18টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআর স্যাম্পল 12টি পজিটিভ এসছে। আজ করোনা নিয়ে একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ওনার নাম বিশ্বজিৎ পাল। উনি 65 বছর বয়সের ছিলেন। উনি লক্ষ্মীপুর এরিয়া থেকে এসেছিলেন। উনি গত 24 তারিখ করোনা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন এবং আজ 27 তারিখ সকাল 7:30টায় উনি মারা গেছেন। कोरोना वायरस की यह दूसरी लहर ने छीन ली असम राज्य के प्रथम आईएएस महिला अधिकारी। राज्य के पूर्व आईएएस अधिकारी पारुल देवी दास पिछले कुछ दिनों से कोरोना से पीड़ित होकर चिकित्साधीन थी, लेकिन अंत तक कोरोना के साथ लड़ाई में नहीं टिक पाई एवं सोमवार को उनका देहांत हो गया। सोना विधानसभा क्षेत्र के धनहरी में चुनाव के दौरान कुछ लोग भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे, लेकिन धनहरी गांव के कुछ लोगों ने उन पर फतवा जारी कर दिया। इसी विषय को लेकर आज काछाड़ भाजपा की तरफ से काछाड़ भाजपा के भारप्राप्त अध्यक्ष विमलेंदु दास के नेतृत्व में सौमित्र कुमार देव, अमितेश चक्रवर्ती सहित कई लोगों की एक प्रतिनिधि दल आज काछाड़ जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिले। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर इस बात की जानकारी दी कि धनहरी में भारत की विधि और विधान को नहीं माना जा रहा है। भारत के विधि और विधान को छोड़कर तालिबानी विधि और विधान लगाया जा रहा है। पिछले चुनाव में जो लोग भाजपा के कार्य किए थे उनको सामाजिक बैकट किया जा रहा है। इस विषय को पुलिस प्रशासन के समक्ष रखते हुए आज काछाड़ भाजपा की तरफ से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ये भी कहा गया कि जल्द ही अगर इस विषय में कुछ नहीं किया जाता है तो काछाड़ भाजपा चुप नहीं बैठेगी। धनहरी में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं पर फतवा जारी को लेकर कल पश्चिम सोनाई भाजपा मंडल द्वारा एक प्रतिवादी बैठक किया गया था। बैठक के बाद पश्चिम सोनाई भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक सांबादिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। सांबादिक सम्मेलन के दौरान इस विषय को लेकर कड़ी निंदा भी किया गया था। इसका जवाब देते हुए आज धनहरी के गाँव वालों ने एक संवाददाता सम्मेलन किए और संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 1 तारीख को जो मतदान हुआ था उस मतदान में जो हिंसा हुई थी उस कांड से बचने के लिए भाजपा अलग अलग पैतरा अपना रही है। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लश्कर का यह रिपोर्ट। আমরা বিধায়ক মানে আমিনুল সাহেব না একটাবার আইলা তাই নিজে তাকিয়া গুলিকাণ্ড করাইলা বা তান সংগঠনের ভারতীয় জাতীয়
বিজেপি জনতা পার্টি তারা কালকে একটা প্রেস মিটও দেখলাম কইলা বিশ্বর সবচেয়ে বৃহত্তম সংগঠন, বিশ্বর বড় বৃহত্তম সংগঠন, কিন্তু আমার এখানে এমপি আছে, রুলিং সরকারের একজন এমএলএ অধ্যাপক আছে, কিন্তু তারা একবারটা 4টা মানুষের গুলি করিয়া মারিয়া গেলা, একটা বার আইলা না তান কনস্টিটিউন্সি 109 নম্বর সেন্টারও একটা মানুষের দেখা তাইলা না বা মেডিকেলও গিয়ে খবর লইলা না। বড় দুঃখ লাগলো এই ব্যাপারে, তাই না একজন আমরা প্রতিনিধি হইয়া। ইভেন এরপরেও দেখা যায় গত 20 তারিখ যেটা ইলেকশন হয়েছে, ইলেকশনের ব্যাপারে ইলেকশনের সময় যেগুলা করলা তাই এসএইচজি গ্রুপের মেন ইস্যু এটা ও ধরনের মাত কথা হয়েছে। এখন দেখা যায় এটা কিতা হইলো আরো কেস হয়েছে আরো 7 জনের, এটা খরি খরি গাঁৱৰ 150-200 জন মানুষের কেস ইয়ে আসছে। গাঁৱৰ আক্রমণ হইলো, মারা হইলো, ফিটা হইলো, সারা হইলো, আবার পর্যন্ত কোনো বিচারও হইয়ার না। এর বাদে হালি কেস এটা সারা আসামি হইয়া একটা সারা মানুষ। দেখুন আপনারা একটা জিনিস চিন্তা করে তখন আমরা তো ন্যায় বিচারের লাগিয়া বেজান দাবি দাবা করিয়ার, এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রিভোটো একটা মাত আইছে যে বিজেপির সংগঠনে কালকে একটা প্রেস মিট প্রতিবাদী সভা দিছেন। বিজেপির লগে আমরা কোনো দুশ্মনী নাই, কোনো আদাতিও নাই, আমরা গ্রামও বিজেপি খড়নেওয়ালা যারা আছেন কোনো প্রবলেম নাই। আমরার সিধা মাত আমিনুল বিধায়ক আমিনুল ইসলামর লগর মাত, তাই নি কেন গাঁওতে হামলা করছেন আমরা কইছি তানে খেয়ে ভোট দিতে পারতাম না, বাদ বাকি আদার্স যত ক্যান্ডিডেট আছেন সব যার জানেন যেন হয় দেও ভোট। আমরা এটা ভোটের মাধ্যমে একটা প্রতিবাদ করতে চাইছিলাম। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 2-4 জনে গ্রেপ্তারি করিয়া গাঁওর এগেনস্টে গিয়া এই সমস্ত করছেন। এটা তো দেখেন সামাজিক বহিষ্কার করা হয়েছে, আর এটা করমু আমরা। এটা কারণ হইল আস্থা গাঁওর মানুষে সবে মিলিয়া কইতরা ও ধরনের পরিস্থিতি ও জিনিসটা এখন আমরা চাইয়া। कछार जिले में नहीं माना जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल, खास कर सामाजिक दूरी विधि को। यह देखने को मिला असम राज्य परिवहन निगम के एक बस में। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। यदि अपना नाम अपना मास्क हो মাস্ক লাগাইছেন না? মাস্ক ব্যবহার করলাম না। আপনার কই এটা কই লাগে এটা গাড়ি ভাড়াও কি বেশি দেওয়া লাগে না? বেশি দেওয়া লাগে। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং তো নাই এখানে, তো 50% প্যাসেঞ্জার যাওয়ার কথা। আপনি তো দেখা যায় এই গাড়ি, আপনার কোনো আপত্তি আছে? আপনার নাম? সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নাই, একজন এখন কোনো অসুবিধা হন না? হ্যাঁ, করোনার এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে করোনা চলে, যে এটা ফাঁক ফাঁক হইয়া বোয়ার কথা কইছে। আপনার কোনো অসুবিধা হন না? মাস্ক আছে না? কই যাবে ভাই? কই থেকে এটা গাড়ি ভাড়া বাড়ছে নি? বাড়ছে না? এখন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আছে নি গাড়ি? আছে নি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং? কই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং? আপনারা তো দুজনে এক দাঁড়ো দাঁড়ো পথ। আপনার মতামতটা কই? আপনার মতামতটা কি? এই গাড়ি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আছে নাই না? আপনার নামটা কই থেকে? হ্যাঁ, কই যাবেন? গাড়ি ভাড়া বাড়ছে? বাড়ছেন গাড়ি ভাড়া? এই গাড়ি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আসেনি? আসেনি সোশ্যাল? কই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং? হ্যাঁ, যে করোনার যে দ্বিতীয় ঢেউ চলে, বড় মহামারী চলে, এটা আপনার মনে ভয় নাই? कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आज समूचे जिले में हनुमान जयंती मनाया गया। आज सिलचर तारापुर स्थित हनुमान धाम में भी धूमधाम से हनुमान जयंती मनाया गया, लेकिन इस अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल को भी
खासा ध्यान में रखा गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं रानू दत्त का यह रिपोर्ट। आज चैत्र पूर्णिमा के दिन में हनुमान जयंती प्रत्येक साल की वजह से इस साल भी मनाया जा रहा है। आप लोग सभी जानते हैं बराकवासी जो इस बार कोरोना की वजह से पिछला साल भी धूमधाम से पूजा नहीं हो पाया, इस बार भी जो है बड़ा कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग छोटा मोटा पूजा करके वो भी जो है कोविड प्रोटोकॉल में मानते हुए हम लोग इस बार पूजा कर रहे हैं। बराकवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं सहयोग के लिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल के लिए हर साल रैली होता था शहर में, बहुत बड़ा सा, और वहाँ पर प्रसाद का भी आयोजन होता था, बहुत बड़ा इवेंट, 5,000 आदमी लोग आते थे, जुलूस में भी 5-7 हज़ार आदमी लोग आते थे। लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए इस बार जो है सब बंद किया गया है। सिर्फ पूजा होगा और छोटा सा जो प्रसाद है वो मिलेगा, कोई महाप्रसाद की व्यवस्था नहीं है। इसलिए सभी से निवेदन है बराकवली का सभी भक्तों को इस बार आकर के पूजा करके और प्रसाद में खाली प्रसाद की व्यवस्था किया गया, कोई जो है रैली नहीं करनी चाहिए। आज दक्षिण असम के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल श्री श्री बरम बाबा मंदिर में भी कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हनुमान जयंती पालन किया गया। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। सिलचर अंबिकापट्टी में भी आज कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हनुमान जयंती पालन किया गया। इस दौरान लोगों की सुख शांति का कामना भी किया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। अंबिकापट्टी হনুমান জয়ন্তী আপনারা এবার প্রথম না প্রত্যেকবার না, এটা এবার আজকের তৃতীয় 3 নম্বরে পাড়া দিয়েছে। এবার লোক সমাগম কিরকম আছে? আমরা এবার বেশি করিনি, আর করোনার জন্য মানুষও আসছে, এমনি বসে একটু ঘুরতে দিয়ে যাচ্ছে, গিয়ে এমন হচ্ছে না দেশবার যেরকম প্রত্যেকবার হচ্ছে, এবার ওইটা হচ্ছে না আর কি। মানে করোনাতে নাহলে তো মানুষজন সবই আসলো অনেক, ওইটাই। সন্ধ্যাতে কোনো প্রোগ্রাম আছে নাকি? সন্ধ্যায় খালি আমাদের সন্ধ্যা আরতির মাধ্যমে আসে। আপনি যেহেতু মানে বজরঙ্গলের অম্বিকাপট্টি প্রমুখ উপলক্ষে আপনি জনসাধারণকে এই করোনা মহামারী চলতে যান, তার মাধ্যমে আপনি কি মেসেজ দিতে চান? এটা বলতে চাই যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানুষ এবং মাস্ক পরিধান করুক, যাতে একে উপরে না হয়, সবাই যাতে সুস্থ থাকে, এটাই তো সবাই চায়, এটাই। ঠিক আছে। 2 मई को मतगणना है और मतगणना के बाद जो उम्मीदवार विजयी होंगे वह अपने विजयी रैली यानी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि विजयी उम्मीदवार किसी भी हालत में अपना विजयी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता। राज्य में बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए आज असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्वालपाड़ा, धुबरी, कोकराझार, बंगाईगांव, चिरांग, दक्षिण सालमारा, मानकाछाड़ जिले के सभी उच्च अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक किए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संवाददाताओं को भी संबोधित किए। आइए सुनते हैं। वर्तमान कोरोना भाइरसर जी परिस्थिति जनगणक विशेषभावे सुरक्षित रखार निमित्ते राज्य सरकार विभिन्न पदक्षेप हाथत लोৱা হৈছে। सरकार स्वास्थ्य विभागे जनसाधारणक এই সময়ত কেনেধৰণে আচৰণ কৰিব লাগিব এই সন্দৰ্ভত নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে সমগ্ৰ অসমতে মানুহৰ মাজত এই বিষয়ক লৈ যাতে সচেতনতা গঢ় লৈ উঠে, সকলোৱে সজাগ আৰু সচেতন হয়, সক্ৰিয় হয়, সতৰ্ক হয়, তাৰ বাবে আমি জিলা প্ৰশাসনসমূহক এই ক্ষেত্ৰত
শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলক দায়িত্ব দিছে আৰু জিলাসমূহে কেনেধৰণে এই দায়িত্ব পালন কৰিছে এই সন্দৰ্ভত বুজ ল'বৰ বাবে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ। আজি 6খন জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপৰিও স্বাস্থ্য বিভাগৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ দায়িত্বশীল বিষয়াসকল এই সভাত উপস্থিত আছে আৰু তেখেতসকলৰ মুখেৰে মই এই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ ধুবুৰী, দক্ষিণ চালমান, মানকাছাৰ, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং আৰু গোৱালপাৰা এই 6খন জিলাৰ পৰিস্থিতি বুজ লৈছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনে দায়িত্ব সহকাৰে কামত অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু বিশেষকৈ প্ৰত্যেকখন জিলা প্ৰশাসনে এই জিলাত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিক যাতে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই সংক্ৰমণৰ পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে যিখিনি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা, ইয়াক যেন প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকে অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে পালন কৰে। কাৰণ এই মুহূৰ্তত যদি আমি তেনেধৰণে সামাজিক আচৰণ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ, প্ৰত্যেকেই যদি নিৰ্দিষ্ট দূৰত অৱস্থান কৰি পৰিষ্কাৰকৈ থাকি মাস্ক পৰিধান কৰি যদি আমি এই বাতাবৰণ সমাজত যদি সঠিকভাৱে গঢ় দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজখন ৰক্ষা কৰিব। কাৰণ পূৰ্বতে প্ৰথম ৱেভত আপোনালোকৰ মনত আছে এনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল, তেতিয়া অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ আমি বসবাস কৰা বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকে চৰকাৰে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিছিল ইয়াক নিখুঁতভাৱে পালন কৰাৰ বাবে আমি প্ৰথমটো ৱেভত ৰক্ষা কৰিলোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুতেই আমি এই সন্দৰ্ভত দৃষ্টান্তমূলক উদাহৰণ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। গতিকে আগন্তুক দিনতো এই ক্ষেত্ৰত যেন অসমৰ ৰাইজে সকলো সময়তে নিৰোগী হৈ থাকে, তাৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ আহ্বান যে আমি যিকোনো পৰিস্থিতিতেই স্বাস্থ্য বিভাগে আগবঢ়োৱা নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিব লাগে। নিজক ৰক্ষা কৰাৰ উপৰিও সমাজখনক ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমি প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকে নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব। পৰিস্থিতি দিনক দিনে অৱনতি ঘটিছে, এই কথা আপোনালোকেও দেখিছে। আমি এতিয়া এই পৰিস্থিতিৰ পৰা সমাজখনক পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ বাবে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। ভয় খাব নালাগে, কিন্তু সজাগ হ'ব লাগিব, সতৰ্ক হ'ব লাগিব, সচেতন হ'ব লাগিব আৰু আমি পৰিষ্কাৰকৈ থাকি সমাজখনক ৰক্ষা কৰিব লাগিব। জিলা প্ৰশাসনক জিলাখনৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি অৱস্থিত টনকিয়াল কৰিবৰ বাবে গঢ় দিবৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে সঠিকভাৱে উদ্যোগ লৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে গম পাইছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে 2 তাৰিখৰ ভোট গণনাৰ পাছত ভিক্টৰী প্ৰচেছন সম্পূৰ্ণৰূপে বেন কৰিছে। ইয়াক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ এই কামত যেন সকলোৱে आंतरिकतारे सहयोगिता करें। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।